Bayawan City. Naay motor nakita sa Barangay Nangka na gatod karon sa Barangay Tanod diri sa Barangay Hall. Naakaron diri sa Barangay Hall ug kinsa ni tagiyan ni lihok ra ari diri sa mga on duty nga tanod. Daghang salamat hapon. Pati lumiyaw mo lagi mo sulte. Pwede ni nga motor guys, na adre sa Barangay Nangka. Takitan dito sa Undol. Sitio Ondol Barangay Nangka. City Undol. Isa tong tagiane. Adto ra dre sa Barangay Nangka, Barangay Hall. Ug pwede ra pod comment po dre sa Facebook. Pwede ni nga motor oh. Mga kamaturan nga papilis.